সেটা দিয়ে দিন দিয়ে দিন কাগজটা। Good evening, sir. Good evening, sir. Sit. Good evening, sir. Why are you in court? Is it a formal dress to appear interviews? Somebody has prompted you to do it. Is it necessary wearing a coat while facing an interview? Are you comfortable with the coat? Yes, sir. गरम होने Yes, sir. Good evening, sir. से तो पचरा comfortable नहीं जदी why are you using it to impress the board? हैं? Looking more handsome. What is gully cricket? Sir, gully cricket means there is no fixed rule like cricket. Formally, we watch in like under ICC rules. There are strict rules under certain environment we play. गली क्रिकेट कोठी होची ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ मतलब ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ତ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ who are the players local we friends play. ମାନେ ବିନା କିଛି ନିୟମରେ ଯୋଉ ଖେଳ ହୁଏ ସେଟା ଗଲି କ୍ରିକେଟ କହନ୍ତି नहीं सर तार अलग नियम थे माने लोकल माने एमती माने तार रन्स जेमती थाए बॉल हाजी वाले आटे ए तो खेल छक्का बाजले आउट छक्का हला आउट आज्ञा सेडे एटा ला गड़े गड़े खेलियो सर ना कोन आज्ञा जा खाली बाउंड्री चारि थिबो छक्का मारले आउट हो जाउतो। तो डिफरेंस कौन गली दंडा एंड गली क्रिकेट यू नो जानी छो ना नहीं गली दंडा उठ नहीं तो डिफरेंस है कौन गिल्ली दंडा तो से अलग टाइप से गोटे गाँव गली दंडा खेला जाए गिल्ली दंडा गुची तंडू बोलते हो अच्छा ओके why Banapur is famous? sir Banpur is famous for Ma Bhagavati temple that is one of the Shakti Pithas one of the 12 Shakti Pithas in Odisha and it is the native place of Pandit Godavari Mishra, former member of Legislative Assembly, and it is also native place of Godavari Mahapatra, one of the eminent poet of Odisha. Who else? So, Justice Ranganath Mishra, former CJ, and Justice Deepak Mishra, his native is also Banpur. How India helped in Bangladesh independence? The Bangladesh Liberation War fought with the help of Indian Army and the ongoing genocide of Bangladeshi Hindus and the mass murder and other violences against the Bangladeshi people. To counter that, India helped Bangladesh to liberate from that time called the East Pakistan to now we call that Bangladesh. Who was the Prime Minister of India at that time? Indira Gandhi, ma'am. In your view, who is the strongest Prime Minister of India? Honorable Atal Bihari Vajpayee, sir. Strongest. Why? Why do you think so? So, as a politician, he was called a right man in the wrong party, we say, and he also. I asked you who is the strongest Prime Minister, who was famous for his strong decisions. Almost all Prime Ministers take decisions, Sir, but so in their terms, it can be Indira Gandhi may be called as the strongest Prime Minister. okay, for why? For what decisions she was called the strongest Prime Minister? So this Bangladesh Liberation War Is one of the reasons. and the emergency provision may be called.
Was emergency a good thing? So though not a good thing, but taking that decision at that time take lots of thing to do. ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଫିମେଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ୟୁ नो? Sanna Marin, former Finland Prime Minister, Jackie Arden, New Zealand, former New Zealand Prime Minister. And in Asia? Recently Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina. And Which other neighboring country of India had a woman prime minister? currently How co country? How co neighboring country रे woman prime minister ଥିଲେ? Sri Lanka ଥିଲେ. Okay. You can't Serimago Bandaranaik. so And what about Margaret Thatcher? UK. But you consider the women are weaker sections. ଆମେ କହୁଛେ ନା କେମିତି? It is the institution patriarchy. Our society prevails patriarchy, so we consider them as weak. तो ଯଦି ପାଟ୍ରିଆର୍କିଟା ୱିକର ସେକ୍ସନ ମାନେ ପାଟ୍ରିଆର୍କି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନା Yes, sir. ହଁ Yes, sir. କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଇନ୍ ଦର ଡିସିସନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। Sir. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସବୁ ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି Sir. ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ୱିକର ସେକ୍ସନ କହୁଛେ, Sir. ଭୁଲଟା କେଉଁଠି ରହିଛି? Social construct ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। Social construct ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। ମାନେ ପୁରୁଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଟାଇପର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ଦେବା, ଆମେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏମିତି କରିପାରିଲେ କି ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଥାଚର ଏମିତି କରିପାରିଲେ କି ଜାକି ଆର୍ଡେନ୍ ଏମିତି କରିପାରିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା ତ we can ତ ୟୋର ମଦର, yes, ତମ ଘରେ yes, ୟୋର ମଦର, ୟୁ ହାଭ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ? no sir, नो। ଆଚ୍ଛା, ଏନି ତମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ yes sir, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ sir, ଜେନେରାଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କ'ଣ ଥାଏ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ? say if I would talk about my mother, I would say educational opportunity he has not given at that time, that student girls should not go to college. There are many threats, social threats. ନା ଏବେର କଥା କୁହ, ଏବେର କଥା କୁହ। Sir, ଏବେ ତ ସାର୍ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସୋସାଇଟି, ମାନେ ପାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବାର, ଯେମିତିକି ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ବାଂଲାଦେଶ ସାର୍ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା ଚାଲିଛି, ସାର୍ ହଁ, ସାର୍ ସେଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଯେ ଦେଖ ଦ women they should not be allowed to work at night, ହେଲା? Because yes, କୋଲକାତାର ତ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର, but they will not be allowed, ମାନେ they will not be permitted because of this incident, ହେଲା? ଏବଂ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମର ପାଟ୍ରିଆର୍କି ପଳେଇଲାଣି, ଆମେ ସବୁ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲୁଣି, ଏଇଟା ତମେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଯେ ସେମାନେ ରାତିରେ କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ? ନା ସାର୍, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ କାମ କରିବା ନ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଭାয়োଲେନ୍ସଟା ଯେଉଁ ହେଲା, ମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଟିମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭାয়োଲେନ୍ସଟା ହେଲା, ସେ ଭାয়োଲେନ୍ସଟା କେମିତି ନ ହେବ, ଆମର ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ଆପେଟାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଡୁଜ୍ ଦିସ୍ inhuman work, inhuman thing on that girl. It is the he want to shows the male dominance over feminine gender. When it started, this dominance? Sir. Let me know the history of this dominance, where it started, male dominance
on family? Do you know the history? sir later Vedic period. କୋଉଠୁ ହେଇଛି କୋଉ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ହେଇଛି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ସତୀ ପ୍ରଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପରେ ସେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସଟା କ'ଣ କାହିଁକି ମେଲ୍ ମାନେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କଲେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା sir ଫରେନ୍ ଇନଭେଜନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ରେସିଆଲ ପ୍ୟୁରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରୁ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବ ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଧିକ ମସଲ ପାୱାର ପାଇଁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡୋମିନାନ୍ସଟା ଯେ ମେଲ୍ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତ ଲେଟ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ମେଲ୍ ମୋର୍ ଆଚ୍ଛା ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ହାପିଏଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଫିନଲାଣ୍ଡ କେତେଥର ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କେତେ ଥର ତ ଫିନଲାଣ୍ଡ କହିଲ ବୋଲି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରାଇଜେସ୍ sir I think last 3 times to 5 times no continuously 7 times what is the main reason तो for एटा बढ़िया क्वेश्चन उठते तो कहलो जो हैप्पीनेस रे कहलो हैप्पीएस्ट कंट्री sir गोटे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अछि sir हां सेतरे भारत केते रे अछि केते अछि sir 140 sir 68 नहीं 126 120 माने तीनटा ऊपर आमे अच्छे लास्ट आडू तीनटा ऊपर अच्छे इवन पाकिस्तान श्रीलंका पाकिस्तान बांग्लादेश से माने हैप्पियर देन इंडिया sir व्हाई एंड हाउ आमे तो कहूचे आमे स्पिरिचुअल कंट्री आमर किछि दरकार नहीं आमर होची निस्वार्थ सेवा एमते तो आमर अच्छे ना तो केमती ସେଇଟା ତାର ତ ମେଥୋଡୋଲୋଜି ଉପରେ ହିଁ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ କି ମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଲୋ ପୋଲରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଇଏ କରନ୍ତି ସେମିତି ତ ହାପିନେସଟାକୁ ମାନେ ମେଜରେବୁଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଦୋ ମାନେ ଭୁଟାନ ଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ହାପିନେସ୍ ଇଏକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଜିଡିପି ମାପୁଛେ ସେ କିନ୍ତୁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ତାପରେ ହାପିନେସ୍ ପିସ୍ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମାପୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା ବୋଧେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଜରେବୁଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ ମାନେ କେତେ ହାପି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପୋଭର୍ଟି କେତେ ଅଛି କି ଏଜୁକେସନ ଇଏ କେତେ ଅଛି ସ୍କିଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଅଛି ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା they measure it how it they measure पैरामीटर्स रहिछि what is the Right. incidence of violent protests against the government what is the violence against women what Sir. is the violence against children what is the productivity rate there ये सब गुड़ाक रिलेटेड Sir. ताकू से बेस करिकी से करंती Sir. केते खुशी से माने Sir. किंतु इंडिया इज ए प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिया रे सब जिंस अछि इन स्पाइट ऑफ दैट व्हाई वी आर अनहैप्पी हम लोक मानकर असुविधा कोन अछि फिनलैंड गोटे छोटिया कंट्री हम तो बहुत बड़ कंट्री ताटू केते ता पॉपुलेशन फिनलैंड रो वो तो Exact कम then said in lakhs 55 लाख फिनलैंड गोटे छोटिया कंट्री ताकू जे कोनोसी कंट्री चाहेबा आक्रमण कर परिबो इंडिया को जे कोनोसी कंट्री चाहेले आक्रमण कर परिबो sir in spite we are the third biggest economy in the world sir but in spite of that why we are unhappy तम पॉइंट ऑफ व्यू रे कोन मेजर काहे की Sir, India is a multi-racial, multi-dimensional society. India is not a homogeneous society like Finland. It is a heterogeneous society, multiple races, multiple religions. तो सेमती जदी कहबो पाकिस्तान तो बेस्ड ऑन वन रिलीजन Sir, सेट तो आहुरी हिंसा चलीची sir, खतरनाक स्थिति रे अछंती खाइबा को पाउ नाहंती sir, हैं sir. ताहले माने फर्स्ट दिन होची यू हैव टू नो द पैरामीटर्स व्हिच आर द इंडेक्सेस से जो इंडिसेस अनुଯାयी आमे केतोडे इंडेक्स रे आमे बहुत करप्शन लेवल को देखा जाए सिटीजन सर्विसेज के देखा जाए तमरो फूड अवेलेबिलिटी देखा जाए न्यूट्रिशनल जिंस देखा जाए बहुत जिंस सेतरे जो हमर जते पुलिस स्टेशन जते गवर्नमेंट ऑफिस सुडा वेरी कोऑपरेटिव तांगर सेट फेत तांगर सिस्टम टा पर बहुत अधिक जोटा हमर कम रो ए पैरामीटर सुडा अछि नाही न से माने एति पई हैप्पी सबटारो बड़ होची ह्यूमन वैल्यूज हां ह्यूमन वैल्यूज तहसील ऑफिस रे को सीट डील करछ Sir, junior clerk also, sir. को सेक्शन डील करछ Sir, establishment. आर ऑल योर माने पीपल इन योर ऑफिस हैप्पी विथ यू Sir, yes. Yes.
ताମାନେ तो सब अलाउ कर How do you दो measure? How do you measure? तुम जो कहले जे हैप्पीनेस मेजर करा जाई परिबो नहीं तुम ऑफिस रे तुमे लोकंकर सब लोक तुम ऊपर खुशी बोली तुम केमती मेजर कलो से सब अलाउ कर दो सेति में ना मैंने कौन छुट्टी नेले छुट्टी तंगर रजिस्टर रे उठेबो नहीं दे आर हैप्पी simply is that the way to make people happy Yes. तंकर मनकर इंक्रीमेंट 1 तारिख रे पडुची 31 तारिख सुधा सैंक्शन करी तंको धरै दियो देन दे आर हैप्पी जेन्युइनली हैप्पी Yes, sir. यार एरियर कलर गोटे अच्छी किछि इफ इट इज ड्यूली एड्रेस्ड Sir. दे आर हैप्पी 31st रे सैलरी ले मोदी काहे कि यूक्रेन जाइथिले कोन यूक्रेन गले रूस सहित हम संपर्क प्रभावित किछ होबो कि एटा गोटे डिहाइपेनेशन पॉलिसी रो पार्ट बोली कह जाय परबो कि कौन कोनटा डी डिहाइपेनेशन पॉलिसी हां डिहाइपेनेशन डी डिहाइपेनेशन हाइपेनेशन सर व्हाट इज दैट सर मल्टीपल कंट्री सहित मनकर जेमती यूएसए कहे जे माने पाकिस्तान और इंडिया सहित से साइमल्टेनियसली डील करची माने एमती नुह कि इंडिया पाकिस्तान एडवर्सरियल कंट्रीज तो एमती नहीं जे केवल इंडिया सहित डील करिवो तो पाकिस्तान सहित डील करिवोनी तो से दी जन जाक सहित एकाथरे डील करिवो तांकर माने एडवांटेजेस और माने परमानेंट तांकर इंटरेस्ट को नहीं कि से डील करिवो परमानेंट फ्रेंड नहीं कि परमानेंट एनिमी एबे बेसिकली कहीं जाइथिले माने तम पॉइंट ऑफ व्यू कोन एवं हम तो यूक्रेन सहित हमर भलो संपर्क नाही हमर रूस सहित भलो संपर्क अछि सेमित तो कहिबोनी कि भलो संपर्क नहीं यूक्रेन तो गोटे यंग कंट्री माने कार्व आउट हेची रशिया रो हां एटा कहि परबा जे यूक्रेन सहित हमरो एमती ट्रेड रिलेशन की डीप एंगेजमेंट हेइनी किंतु in one of the issues Ukraine had voted against India in the UN सर on Kashmir issue since that day Sir. the diplomatic relationship between India and Ukraine is not गुड गुड but Russia has always stood by India in different times सर so in that way India's relationship with USSR is I mean, so Russia सर is better than Ukraine यूक्रेन सर but in spite of that Modi went to Ukraine ये जाइथिले कोन पे हम प्राइम मिनिस्टर कोन पे जाइथिले तांको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करले हाँ। और मेडिकल हेल्प सेटा तो एठी कर परथांते न जाइकी कर परथांते ना what was the purpose the So, intent India- of visiting and meeting the president Zelensky सर इंडिया वाज रिपीटेडली तमे इंटरनेशनल रिलेशन एठी रखिछ नहीं हां तनु इंटेंशन कोन थिला तांकर सर इंडिया वाज रिपीटेडली asked to be the peacemaker or the between Russia and Ukraine. So he किए रिक्वेस्ट करथिला as per Western countries led by USA and UK. so Modi went there under pressure international pressure he went there So, not directly, but we can say there was pressure as our spokesperson of foreign ministry said that Modi went to pass the message. but Zelensky did he accept the role of India to act as a go between So, he demanded. So, he was asking repeatedly that India can stop the war. stop the war कोथि पे जदि रशिया रो तेल फेल न नेबे ताहले आपे आपे बंद हे जियो से कहला बट ही डिड नॉट इनवाइट मोदी टू एक्ट एज ए गो बिटवीन काहे Yes, he तार सपोर्ट से भाबे जे इंडिया माने पार्टीशन रशिया प्रति एग्जैक्टली एबो तार बैकअप बहुत हेवी अछि ना नाटो रो तो किए ह्यूमिलेट हैला इंडिया रो फॉरेन पॉलिसी ता कोन हैला एठी इटा इंटरनेशनल रिलेशन ना These are the questions. so how do you think what do you think UN as a peacemaker has succeeded in this war No, sir.
Not at all. No. So the utility of even is reducing day by day. Would you agree Yes, to sir. that? Yes, sir. Should it be disbanded? No, sir, not disbanded actually, but we can bad for back channel diplomacy if the front channel is not working. That the leaders are in power, if they not agreeing to sit and for dialogue and diplomacy, so we can use So the UN has a Security Council. Sir. Security Council, the job of the Security Council is to stop escalation of any war in any front, Sir. anywhere. Sir. So in this case, Sir. United Nations Security Council has not made any statement nor taken any steps to stop the war. Sir. So I think it has lost its relevance. Would you agree to that? So in this instance, it has no relevance. As you said, in this, yes, I agree. You agree? Yes, sir. तुम तहसीलदार को कंसल्ट करछ Sir, कोन जे permission. नो नॉट परमिशन फॉर गाइडेंस Is there guidance? कौन से जने ओआरएस की ओएस अफसर थिबे OS. किए अछंती? Sir, T. Padmanabh Dara. तुमको कौन गाइड कले Sir, ORS ଅଛନ୍ତି additional ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି 2020 ବ୍ୟାଚ୍ ର ତାଙ୍କଠୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ନେଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ 3-4ଟା ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅ, ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କର, ଯାହା ତୁମ ଅପସନାଲ ଅଛି। ଆଉ तुमको कहलेनी जे रेवेन्यू रो कौन कौन क्वेश्चन पचारि पारछन बोले ହଁ କହିଲେ ରିଭିନ୍ୟୁର ତମର ଯାହା ସେକ୍ସନ କରୁଥିବ ଟିକେ ପଢ଼େଇଦେବ, ଏମିତି କରି କହିଲେ। सेक्शन ऊपर पचारि बोली कहले हां କହିଲେ ଯାହା ତମର ୱାର୍କ ଅଛି ସେଠି କରିଦେବ। प्रेजेंट गवर्नमेंट रो रेवेन्यू पॉलिसी बोले किछ कहि नांती एवे रेवेन्यू मिनिस्टर कौन उठे अनाउंसमेंट करचंती देखियो हला गोटे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे लैंड दरकार। व्हाट आर द वेरियस मीन्स टू अडॉप्ट टू एक्वायर लैंड? को मीन्स रे लैंड एक्वायर करी हो? जो एरिया रे दरकार तार से डिस्ट्रिक्ट रो जे एडीएम रेवेन्यू थिबे तांको कंसल्ट करियो पड़िबो। तो से जे कोनसी तहसील रे जो तांकर लैंड किछि अवेलेबल थे से सब पूरा बाणपुर रे डिसाइड हे गला ट्रीज प्लांट हो सेठी एडीएम करंतु कि तहसीलदार करंतु जे करंतु किछि कथा गवर्नमेंट ही करूची बोल धरा जबो। व्हाट आर द वेरियस मीन्स टू एक्वायर लैंड? को माध्यम रे लैंड एक्वायर करियो? लैंड जो को माध्यम अना जीवो लैंड किछि एक्ट अछि किछि व्यवस्था अछि? लैंड एक्विजिशन लैंड एक्ट अछि की जो थियो ना लैंड एक्विजिशन एक्ट सुनिछो? आया सुनिछो? सर बिल करछो? लैंड एक्विजिशन एक्ट हां द्वितीय कथा डायरेक्ट परचेज करिक मध्य करियो। बस अलिनेशन अछि केतो सब प्रोसेस रही छै ना जेमति देई हो लैंड सरकारी भी आनी परिबे सरकारी भी देई परिबे हां बाणपुर तहसील रेवेन्यू रो मुख्य सोर्स कोन अपार्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू? एक्साइज तहसील लो कहूँ सर माइनर मिनरल रेवेन्यू जनरेट होछ। तो माइनर मिनरल सोर्स गुड़ा आगु कौन कहला? सैरात होतला तो जी बस सैरात सैरात रे कौन कौन थाए सब? सैरात विभिन्न जिनस रु एनी सोर्स को सैरात कह जाए। सर जेमिति माइनर मिनरल कहिलो से आगु तहसील आउ कौन कौन सब सैरात सोर्स थिला? कोयला कोयला कौन तो अछि? कोयला इज मेजर मिनरल।
ଖଜୁରୀ ତାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ସରିଆତରେ ଥିଲା। ବାଲି ମାଙ୍କଡ଼ା ପତ୍ର କେଡ଼େ ଥିଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଥିଲା କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଥିଲା ବହୁତ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯା ଗୁଡ୍।